uangalizi watukufu wa heshabakati la internet ya hamade miadi kaudora karamnikani ya ukaya usiku leo inu ranzida ya busayane ngarijoka ya dasina yevama na mhuu wa kozepo komandant takfini jwa ukaya ranzi ya rengaze vama na zinu wa somundi ya wakati mshashi na unjia haruma ye 3e guerre mondiale inu ya coronavirus yode mana ritauze samazatu buratushida ramnikani umpango wa hatu bandia de masuala ne majawabu ramnikani ujana ukangaruka sina ibo sane lero bahundi havarura muhimu ikawa mziono na dabo ya duba lero wazima ne waziri wa habari za ndani ne guvernora wakau desinfecte umji wa ezizo zandisa usiku leo inu dezelera da izubu sane yode mana bandia zihazi za timu rarejei haruma umpango wa hatu ne miadi kaudoraka ramnikani kwezi bwana komanda takfin bwana mudiru jimla wa hekozep ranzi waringa zevamana harma wakati mshashi wandu watsohunda ridubu harma ya 3e guerre mondiale ya coronavirus ile dahu ilo li transforme ha wandu wakaupamdo warejei warende ha wandu wagabilio handani yenkodo wiyo ya corona sanza njuweze fikra zao na ushangavu huyo tanke do humani kwa rekaza kama ewa abo mubisho marhaba umajusa zenga zahanyu hata majama biona banu leo hamadi namna wahamba tijauda honi banu mois de janvier donc ndo wakati inu wahamba ya guerre mondiale sanitaire inu ya le kafalinu la njia harma ya dunia kamili donc kwanza wakati huo hata leo ngarsungo wana elewa wade unu wanambo kodi handani lifanye namna hata wade unu utinji harma yeti hatu shamnyezi Mungu hafanya hizo yanzao saunu uja panule huo muhima ufanya hata utirenge mvuu tawende hata uhise wanadamu wa walua wade wavone wandu warejei hama maisha kawaida yabo amhambio kweli ushindio constate ukayarantira ndisa zihazizino ulizandisa wakati ukau ti mwangu sha ezihaziza hatu zino dadi mwandu wajidindilie hari mwandu ngo hama dazino parce yeti hatu yino yo nti jisau tabu plage na hizo sha inu ntilio halma izisiwa donc zetaabu hizo ziji kamjua wonga bolezaha ngabo bahari ndio karibu yao ngabo inondation ngabo glissement de terrain na taabu zinji donc afikurukaya na kamimiti kubali ni jebanu yabo zenongo izopia sikaufikirukaya ngajojua ziji leo tideleza sha dalinu coronavirus de haja yabo sisi idadi mwanadamu yaji prepare ada ila wazungu wa hamba ukaya na muniswamihi wa hamba ukaya c'est devant l'obstacle que se mesure l'homme do bahanu walo taabu demri aonao la nahuda wa meli kawala nahuda wa kweli hau wanda tukiabo bojoni swamihi kabla ya endelea harmaze barnama jihad hili nibeshele marhaba rais wa daula tukufu Azali Asma yakubali ya nome halima ye wizara hii ukao inu inde hifadhi ya hema raia wa Komoro donc ziniti dwamana nyao usiku na kafansiwa banu wananyuho ma journalisti wanuzisa eba nunga wina santima hindi bahi mamilioni usiku huo na hizo de dadi mwanadamu lo na akili yazifanya animdu dadi moni unjiwani harara unjiwani hamu parce que ngawile voma wa hema raia wa umma wa Komoro donc yabo mimi amrejei amshukuriyo haku rais wa daula ya Komoro yakubali yaona ukaya mimi amjoshida nisaidie zihazizinu zifanyishie hainamna ya ladini ambosho marahaba ya rais wa daula ambosho marahaba ya waziri wa hizi habari za ndani parce que wone chef wa hangu waziri wa hizi habari za ndani no wanu pia wasaidia dossier yino hata iwaswili wanu ni waswili almazedo manazi
bwana dhamana mhuu wa hekozep bwana Takfin hufanyaje hata wanu mapamndo watsoredeha wandu tsavanu wa uhifadhi waunono wakaudwa tendi wa gabili yafanyishia mwade yaremesheha ho hodahoni wodudwa mrenge yarema hunziani wodudwa mrenge wambali ya wamasulisha harumai malahu ya mazihiro tsanganjue enamna washinda wajipanga hata ye ekipu wiyo waitransforme bahi abo amanzani hambi ukaya izenongo zino tinongo za nyumeni parce que les statuts ya hatu ya huwa nadamu waluhum ya he direction générale de la sécurité civile ezi hazi zinu pia wazivumbua yao izo ndezi hazi za hatu mumkin kasijaka ufanyishiha au kasijaka ufanyishiha inamna ya ladhimu au kasijaka uneha afikiri kasijaka uneha shazi hazi zinu zikaufanyishia maana kabla ya miujabano yekeneti yija na yekeneti hiyo wanu pia direction générale de la sécurité civile ndio wakaufanya ye coordination ni hazi yafanywa hunu hazi ya kweli donc wanu wakabanu wao wafanya hazi ya kweli hata wajeni wao wakawashangaya ani washangaya wajibi wa namna ze hazi za fanyishia donc leo garanzao rizidishe ribonese ukaya ya service yatu yinu ya hazi ya hayo sidaila koze kumakawijuaja na ukayano bali ambulance wandwara nge mundu ya lalo pareni inungi una hazi zinji inungi una voma na zinji donc leo na maudu garza hao ribonese le vrai visage les vraies fonctions ya direction générale de la sécurité civile na zidoma na zatu hamadi namna namwambia ndomana hizo ngizo zinji sha ekahuni ngujoni kubalia duka ijoka uladhimike harma ye hindini ye mtoto hai coronavirus we bandanga bo propagation wando haho maashan waho wakiwahara hukaya inuwa de ulo ukontamineo ya holadhima wakiwahara ye zinongo hizo hushindi hube hamesa jindini hata washinde wakingie uhara wa utawe yengawe na ezana za timu tena za ushinda uhifadhi wangu haho banda udu handani watendu wagabilio yenkodo hii marahaba waruzisa yesu ala hiyo parce que yesu ala muhimu no ya demoni uelewe ukaya kabla ya hubeha wangu hatu haro wane kodo yini yo devoir ya hatu lifanye namna iwa protege na nyimuono kahama evolution ya crise sanitaire yinu sisi komori rihunu bahati parce que wakati ya kashini hata ya ja Europe wakati ugo pia sisi rika tranquille donc rishini rihunu wakati riju organize donc wangu wa direction générale de la sécurité civile pia ula wa muali atanzuani ujangaziji wangu wao wafanya formation hiyo formation hiyo wangu zatu wa PNUD programme des Nations Unies pour le développement do warisaidia do waifinance na wangu zatu wa Croix Rouge walohunu komori waondo wakafanyisa ye formation hiyo ili waonese wala ma agent wa hatu na kama maudu ndo ya hambiwa kaya ya rengi ambulance yandi yatsahe mndu kawo yeye wanuga subsonyoka ngeno wani yodi handani kawenda watsahe mndu kawo wanuga wajuwa kaya ngeno wani yararu kawenda watsahe mndu hafu mana hakanu wadi donc yema agent pia wa direction générale de la sécurité civile gauna ilmu hiyo gawajuwao inam zetartibu ya ukabili wa gabili zenongozi epi irija tena ngasinezana zenguo za ubaya zega za ujiprotege maana izenongo hizo engeka taka uzifanya yaburangamiza mapersonnel watu na yote vama donc yeka obligation à toujours risomese one ritsahe nezana alafu uzisa yeza tarehe hezana yoga mwambioni ukaya ila dimoni wa komori wajue na washukurie ukaya wakati wadi munu wanisa shini hata wasuli Europe ni raisi wa daula hapara zensi wanzani hapara
organisme international awambie ukaya warisaidie ili riwanie kodoni rijipange sha amwambio ya rais wa hii daula ni serikali ya hahe kawajalida wanu wabalie zindu wajibu na hizo moizuzi sanga mtuambia watola mali ili wanu wahulezana na hulidilia na kawala wajeni wamuzatu waja warinika marhaba sha serikali ya Komori hiyo ito shashi ili wanu wadise ugabili ya kodo hii. Donc leo wanu ni mwambia niyo hizi nafasi hizo zitola na kama pesa na kama ya hata leo wani daula sisi warinika zana ifanyeze hazi na mali ifanyeze hazi zino na hapo ze komandi zibio hatena bonze ili wanu wadi wafanyere complètement ili watike rupture ya zistoku mathalani zinu bluzu ze gants ze maske ze ndongo za dumu. Donc wanu pia wafanyao eze hazizini waloda yao nasi wafanyao eze hazizini wao wanikiwa ze nafasi na kani maudu waja wamwambia nukaka wajanikiwa bahiru yabona mwauzi ize ndongo wafanyia eze mali za daula maana hizo wanikiwa zo na sisi ngesi mashahidi bwana Thomra bwana Takfin eka uridwanzarangalie ranzido siku wale wenu yezindo zozili za hunjiwa hizi zibalwa na vala waviri makati vala mwaka uona ekozep wakauduba harma yezindo wenda we desinfecte wezigosa wezilekeza ye harma le panzalinu la humbalwa wa hezindo la huendele ya mfumsano ngufikiri utie operation nziani ya uhosa humrejei harma yezindo yani tsandanjuwe ze fikra ulonizo ranziba mpeda ya mercredi ize zianzima uluzi wanzozi tenziani yo wajibu kayao wakati unuze zindu za bwala kama unoka ngabyoka jour férié sao hazini unu arma direction générale de la sécurité civile unuka bloka férié wale wa mosenga jonda ritukuze yindi shabo timizi yabo ngadore jei umahazini hata na abo ngado profite amade namna wahamba izindogo za bwala riprofite vanatikoze basi shanga bwe gouverneur ya Ngazija ngabo la mairie ya Moroni rishiliane ili riprofite zetumbili ndaruzimu zilowano rilekezeze ndongo watu wanwa hija wahundoka ya zilazilo ngizo zirahafu shaba nunga bonongo ilo muhimu wanadamu pia ngadu eba za bari hindi zilo za bwana kadimu relewe ukaya riwono mavareni namna wandu waishiu aningabo rassemblement zichi c'est vrai haina wakati balo hindi wala mwandalia ule ila wala mwanzo donc na yizinu kaziti halima ze kawaida za reglement namna ya hama parce que reglement ze arrêter za tola ze haraziza ze rassemblement na singaru nao kaya halima yizinu kwa wanadamu kwa watu shinda wa respecte ze dispositions zino yabo kabjaka shwara ndio wangu wabaye zino warejeo malahoni hao wakansi esayo wangu warejeo karijua ukaya ze mesures zino peut-être ngazitalisha wangu mbali shawa nadamu wafikiri wailewa ukaya ze decisions zino pia za rengwani daula ndizo na objectif nzima do hifadhi yesuiha ya umma wa Komoro kabati rongo muhimu rahanio kabati rongo muhimu yabo rombao Mungu ema rahia wailewe hizo mesures zino wailewe ya serikali ukaya hiyo zenongozi pia wafanyao ili wawahifadhi kwa watu baye zindo kama la mwanzo watadishe wa iba ni faida doka yumuranda hii kabati hata shayino toujours do hifadhi yesu haya wanadamu waishio harima yensi yeka aredo hanza arangalie ngari hundao ya ukaya kabla ya uka yimhuwahi daula ijaka prononce kaya mwandu hunu masiwani sha riwahi rangalia kozep hakaurenga wandu wa hafa iwabalia yenda iwadziha wai ranzari juwe hauka nyambuzi njizi ambishi havala commandant yauka wala wandu wa hafa izila mesures za prevention mkana dutu yabo wandu wala
mwaka wako saranzido mula pitali mwaka wabali ya kwenda ho mijini mwenda mwe wadzihawa ni sanjari ukembenufu arma ze evenement zila mana ziwa hizi tia balbal. Suala hilo suala jema shati jambo bose mndu ama daktari ajoshinda weleza shabanu harima ye medicine wahia mbahingiwa makaya principe de précaution. Principe de précaution shino hindi unondo wakati kawo wanunga harima situation kawanuka tujua iza kweli na nyinga mjuao rienshi banu pia ngabo wangu kawo kaujaka na uwade unu shawaja epidemia ya dengue. Epidemia ya dengue hiyo je tsanganyika ni coronavirus banu hata leo wanuka tujua wala ila dengue ila coronavirus shabo na kawanunga wa aplikeo ye principe de précaution yinu rekari jambi okaya ngari considero ka daishe unuka jafanya test ra confirmer okaya ino coronavirus sha na tsomba kaya iyo ndio ili rirengeze hadhari za lagi wakati ula muono raha ye PCR ndio ino appareil ya he daula ye ngula 200 millions raha kajaka wasuli harma insiun waluka jaka na possibility ya kufanya test ili hakikisho kama mwanadamu hoi jena uwadekana yabo inu principe de précaution yamba ukaya iladimu wangu wa considere ukaya wala mwanadamu wala ngeno wale yabo hiyo sisi na karipwara rendera kurudie yabo iladimu rengeze hadari za hatu zonti pia rikonsi naka akam ila dengi haya bismillah shana coronavirus yabo deja sisi rijihudum yo de novo yakawijiri wa wakati huo shaleo zinongozi evolue muono ya pare daula yihulu ya pare yinu yija ndabona ze test rapidi ziwaswili alimwenzi nabo ematobibu ngawaju wao mwanadamu woi ngemuna muwadekada au hafu hauwadekada yabo zinongogizo wasta bazendelea namna yala ha suala lihalikianao ni hazi waitianziani lelo hazi ya waitianziani lelo ya desinfecte ye capital maksusu numuroni hal kadhalika huzione sakaya huzieneza harma yenzuani ni mwali hazila ila hazika ungijoka urenga wakati mwingi ngetsahao nchida za mali ngetsahao wakati ngojo idungia hata wakati rijo hunda ukaya corona kaiti hau ngabo muda maksusu wa ukazisa yo wajibu amade namna wahamba ezi haziri zifanyao hizo ngatsahau nafasi ngatsahau chida na hizo amade mana namna natende na mwambia ni ezi chida hizo inikiwazo maudu gajohis chasisi garjo fanya ezi hazizino hata dernier centime na sisi ngarihisi ukaya leo daula ngaionao ezi haziri fanyao na hekaze nafasi zinu zihisa yo obligatoirement garjoni kiwa nafasi rajina ili recontinue na sisi kanauzia mpaka wale unu ukaze vahana yo kabati hata mushkili wala sisi yasineze nafasi za ufanyaji hazi za hatu na sisi ngarurumia ze nafasi hizo ili ritekeleze urumarono banu harimaze mission lonizo leo rika harmandu zatu ma taksimani shaka mwambio ikaya wafanywa tifanyano tivan tiveshia ma commandant ma directeur régionaux walonzuan walumwani et objectif hindi garanzao rifanye desinfecte eze bureau pia za daula nzambo administration na ka de impôt na ka de trésorerie na ka des ministères pia ezi desinfecte leo rija kausaidia waguzatu mataxi man zabari manaka pia hasonti pia ula mtu na gari yeye usianda yo pashia taxi na banu taxi harima maisha ya nsi yo ndo muhimu sha harima wakati unurienshuan taxi ya jojo ike ajali ya mwanadamu parce que wewe ujoda wangu wapashia ma taxi wala kutua jua wala kuambuzao wala kutujua banu wala peut-être ngabo mbulo muadeba yabo sisi kausaidia leo wandu zatu mataximani desinfecte ye magari yao na ye mission ni reiti leo inuka ijazia leo inuka idao ngajo continue leo rifanya moroni
kama mdianuzisa suala eba mtongo fanya muroni basi neze taxi zino ngizo hambu ngizo washidi ngizo mitsanuni shayiho ngatohenda ngaro beaze ekipu za hatu hiho zende zafanye hazi zisaidie wandu zatu mataksimani ili tujuru harmaze hadhari zinu wandu wazirege wafanye namna uwade unu tirenge mvu harma yensia hatu inshallah hasu ala la biso bwana komanda ribanzalanga liele da la pose par mamuda mshashiri limundu libadili haye suraya ya halo ani suraya ya hayo ndio na suraya indwa jina ngalijisao haku linawirishi haranzi zebiro ranzi dogonze ekamdungu angalio mdungu honoka ngabundungu zabadili haraka ezinu zangu handa hubi zemali no harakifu haraka wale turuli walitia haruma le da marhaba c'est vrai ranzi rajaba no monga essayer o mbabiri lekeze ile dao parce que likali le mewa mbabi ono ze bâtiment zinu lova no zinu bâtiment zakana Comore ranzi wakati dans les années 80 yaboli kali le mewa mbabi donc ika muhimu sisi rijeri lekeze uelewa hizo ndio rashida rafanya ngabo wanadamu wengi wagoziso aferi za heze mali kabati mali ngasermansi atamu shaba no zinongozini iladimu deja ngabo volonté iladimu utsahe na banunga bo wangu wa virao pareni abo waonao zorifanyao yo mhambi yo wahbillah wa kutoka ndamru hiyo haribali ya pensuri abaine mbabe njoka ushidani nisaidie haunga mjo amina toni asina tayinu amjo ibehal mfumraru ijao yo ni namna rashida ridendeti halafunga bo wanadamu wafanyao hazimu sebre wakautabi hambabi lewori shindiri lekeza zenongo za haonga unambaba hanu walalao uluma godoro leo wamba ni ulumna tele wakaiba hanu wakati wakao mpira wote wabanu waende yiho wanjia mirani ho basha yiho wande wangalia mpira shaleo kawatina besoin donc hiyo ika muhimu rifanyenda wandu watu wabakiba na hiyo kaino kiruka ya mimi ni la leba ndo surveiller hata botasi donc lazima ni ucreer nafasi wani ke cadre ilio agreeable ili wabakala garikatsuda honi hatu leo alhamdulillah rabbil alamin gawa hundawo shahula wali gawa una magodoronga una malili gawa una tele yabonga wabakiwa bana kawatina besoin wadonda hiyo mijini quartier ni hiyo wado rendajize wado zungulia yabonga shukria profite ukazi wenu nishukuria uwangu ka wao warisaidia halima utianzia ni amfaze nongozino ya urekeza ledao wandu wao amwashukuria na banu ti wandu basi shazinu mali za serikali za njia hamaze mlekezo unu yabo wandu wao ngarukuria we daula no wandu warumishi hawe daula warisaidia halimaze zihazi zino rashinda razifanya na hone soka ya rahaka banu rahaka chahisa ngardo continuer wale uzifanya ili wandu walekeze ile dao banunga sine de pare tilo banu umji wa Moroni unu inu de kapitali inu kapitali ya hensi unutumji wa mwanadamu ininde kapitali ya hatu pia donc leo na kamnunge na metera jana ujo shida ya zilekeze nafanye wasayanga wajofanya maudo mji wao ujo nawiri donc yo de philosophie eloni yo wanu leo Mwenyezi Mungu jori saidia na sisi ngargoshio marahaba mavamana wa daula ikaunga warisaidia wa harmaze hazizinu nema civil ikao wao ngawa virao ngawa unao zenongo kazwa jivyao ngawa risaidiao tena ngawa shukuriao. Marhaba uangalizi watukufu wa shabakati internet ya marhaba bwana dhamana jumla wa COSEP bwana Takfin komanda Takfin ikao jibu ya masuala ya shabakati internet yani hawa ivumao harma enti irambao ni 3e guerre mondiale ya dunia harma le suala la onunu hamiso ngari juhumnika dhamana mhu wa ye COSEP le kalima la miso la uonesa zifikra zahe usulma wa mikaudo wa dungao abaha mubasharatan yabo namna na hamba handani onudo miso wa majadiliano ya hatu ambo shulio marahaba
madhamana wa daula surtout yemhuwa hao raisi Azali Asmani uyakubali ya minome harima za dhamana zima, na sisi namna muonao gari zofanya ili rihifadhi wa unono wa hewa maraia wa Komoro yabo kabla ya utimisi kabla namna information mtiti na kanzani ni mbe harima hunu harima servisi za hatu za sukuru akamrunge na tamboda honi akakompose numero 2 c'est numero hizo 111 na 112 zote ze numero wakati mdalo na tambu yakaupa ze numero hizo mdwakarinikazo Comore Telecom donc huri chaka mjuao zinu tekniki mjua maulu huringa una problemu ya matangazo ya connection yabo rende riwoni wa guzatu wa Telma yabo Telma warinika numero ya nyumeni sha raba renga numero ifananao na nezembili zila yabo huri warinika 111 112 wananyatu wa Telma warinika 113 numero 113 donc ranzileo emaraia wa Komori pia la wanzuani atamwali atangazija wajojua wafanye ye numero 113 shangabo na particularité ye numero 113 ino iladimu mdu yake na puce ya Telma shaze numero 2 111 na 112 iyo mjojua rume puce ya Telma au puce ya hure shaye ye numero 113 iladimu mdu yake na puce ya Telma. Donc a partir ya leo garjuzao ye marahia wa Komoro ukaya na kamnunge na taabu dahoni haya o pareni nungu dojua yafanye numero ya nyumeni ni haja nede numero 113 sa iladimu mdu yake na puce ya Telma enge ya juo ya marhaba wangalizi watukufu wa shabakati la internet ya undo utiao ni haya mpango wa hatu rakabati madasina idhamana mhuu wa hekoze komanda takfin hajibu ya masuala ya hatu ya shabakati al internet ya tosa na salamu hujuyani